Okay mga kapode, so ano, part 2 na maglalaro ng minus 3. Minus 3. Minus and 3. Minus 3. Oopsie. Minus 3. Minus 3. Minus 3. So guys, Minus Mama! 3. Si Hook. Kita niyo si Hook. Ayun. Nagkakati. Ay. Li. Oo na. Ayan. Guys. Bukas na ulit guys. Bayan, talo.